निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से बात करेंगे। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा मुअत्तल होगी, लेकिन उसके बावजूद रिहाई उनकी अमल में नहीं आ सकी। तो चंद कानूनी निकात हैं जो यहाँ पर हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उन्हीं कानूनी निकात पे प्रोग्राम में डिबेट को भी जनरेट करेंगे। सबसे पहला नुकता यह है कि इस केस में, तोशाखाना केस में जो सजा दी गई वो कम दौरानिये की है और अदालत ने समझा कि दरखास्त गुजार सजा की मुअत्तली और जमानत का हकदार है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले में कहा गया है। इसके बाद सवाल क्रिएट होता है कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होने के बाद क्या अब उनकी नाअहली भी खत्म हो गई है या वो बरकरार रहेगी? कानून के मुताबिक अगर मुजरिम को 3 साल से कम सजा हो तो जमानत दिया जाना अदालत की रूटीन है, लेकिन इस मुअत्तली का ये मतलब नहीं होता कि केस ऑल टुगेदर खत्म हो गया है। आर्टिकल 62H के मुताबिक अगर मुजरिम की सजा 2 साल से ज्यादा हो तो वो नाअहल हो जाता है और यहाँ पे ये वजाहत होनी चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 426 के मुताबिक 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार और कायम रहेगी। सजा मुअत्तली का मतलब ये नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई मेरिट पे रिलीज हो गए हैं, बल्कि सेक्शन 426 के मुताबिक ये मुअत्तली सिर्फ उस वक्त तक है जब तक इसकी मरकजी अपील अदालत में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। अब सवाल एक बार फिर से नाअहली के हवाले से आ जाता है कि सजा तो मुअत्तल हो गई चेयरमैन पीटीआई की, तो उनकी नाअहली का अब क्या होगा? जब तक चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील मंजूर या खारिज नहीं हो जाती, उस वक्त तक नाअहली बरकरार रहेगी और इस मरकजी अपील के मंजूर या खारिज होने में मजीद कई हफ्ते, कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल सेशन जज के फैसले की रोशनी में पहले ही चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली आर्टिकल 62H के तहत 5 साल के लिए कर दी है, जो कि अपनी जगह पे बरकरार है। तो इमरान खान आइन की 2 शिकों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक नाअहल हैं और उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। एक शिक आर्टिकल 62P के तहत है जो उनकी सीट की बाकी मानदा मुद्दत पे लागू होता है और दूसरा आर्टिकल 62H के तहत है जो कि सेशन जज इस्लामाबाद के हुक्म के मुताबिक 5 साल तक नाअहली की मुद्दत को मुकर्रर करता है। सवाल फिर आज ये भी क्रिएट हुआ कि सजा अगर मुअत्तल हो गई है तो चेयरमैन पीटीआई रिहा क्यों नहीं हुए, अभी तक उनकी रिहाई अमल में क्यों नहीं आई और अगर वो जेल में रह रहे हैं, जेल में रखे जाएंगे तो कब तक जेल में रखे जाएंगे? अगर चेयरमैन पीटीआई किसी और केस में गिरफ्तार या अदालती रिमांड पे ना होते तो रिहा हो सकते थे, लेकिन चूंकि वो साइफर केस में अदालती रिमांड पे हैं इसलिए उन्हें अटक जेल में रखा गया है और जब तक चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जमानत की दरखास्त दायर नहीं करते और वो जमानत मंजूर नहीं हो जाती तब तक चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का फैसला आया है, कुछ लोग, कुछ हलके इस फैसले को अदालतों की जानिबदारी की एक मिसाल के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि ये सहूलत सबको मुयस्सर नहीं होती कि इतनी जल्दी केस पे नंबर भी लग जाए, उसकी दरखास्त मंजूर भी हो जाए और फिर उस पर फैसला भी सुना दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के फैसले के हवाले से, उनको भी कुछ हलकों की जानिब से शकूक की निगाह से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, उनके ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं या हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो इसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जुर्रतमंदाना फैसला कह रहे हैं, जबकि दीगर जो हलके हैं वो इस फैसले को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दबाव का नतीजा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का दबाव हो, उनकी ऑब्जर्वेशंस का दबाव हो, उनके रिमार्क्स का दबाव हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चलती रही, उसका नतीजा भी करार दे रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से हट के ये चीज़ एक हकीकत है कि चेयरमैन पीटीआई उन पे अभी तक जुर्म साबित है, सजा कायम है,
बरी नहीं हुए, सजा सिर्फ मौतल हुई है और इस रिहाई को एक तरह से अपील के इख्तिताम तक एक जमानती रिहाई के तौर पे समझा जाएगा। और चूंकि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त तक एक सजा याफ्ता मुजरिम है, इसलिए पार्टी ओहदा रखना, इलेक्शन लड़ना और टीवी पर आना उनके लिए ममनू है फिलहाल तक और ममनू रहेगा। ये वो चंद कानूनी हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने रखना लाजिम थे। ये कानूनी निकात डिबेटेबल भी हैं और इसीलिए प्रोग्राम में इनके हवाले से डिबेट भी जनरेट करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पे सीधा निशाना बांधा और उनको टारगेट किया और उनके चंद अल्फाज को गुड टू सी यू, गुड लक, इनको बुनियाद बनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पे कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। तो इस हवाले से नून लीग से भी सवाल करेंगे कि अगर उनके सियासी मुखालिफ को रिलीफ मिल रहा है तो वो क्यों इसको लाडले को मिलने वाला रिलीफ समझते हैं, और अगर वही रिलीफ मुस्लिम लीग नून को मिलता है, दीगर अदालतों से मरियम नवाज को रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ फैमिली को रिलीफ मिले हैं, इसहाक डार को रिलीफ मिले हैं, बाकी नून लीग के रहनुमाओं को रिलीफ मिले हैं, तो क्या वो रिलीफ तसव्वुर नहीं किए जाते? तो ये मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से सवाल करेंगे। फिर कुछ इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, जहां पर पीपी अपने मौक़िफ़ पे डट गई है और कह रही है कि जी 90 दिनों के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए, इसके अलावा कोई सूरत हाल पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं है। तो सवाल वही है जो हमने कल भी प्रोग्राम में रेस किया था कि फिर पीपल्स पार्टी ने CCI में नई मरदमशुमारी पर वोट क्यों दिया था, क्योंकि नई मरदमशुमारी पर वोट देने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को नई डिलिमिटेशंस के लिए टाइम चाहिए। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? 90 डेज के अंदर इलेक्शन या नून लीग को भी कुछ दाल में काला काला महसूस होना शुरू हो गया है? इन तमाम इश्यूज पे प्रोग्राम में डिबेट को जनरेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। सेनेटर निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो कि तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, तोशाखाना केस में भी, साइफर केस में भी और दीगर बाकी केसेस में भी। और याहिया फरीद एडवोकेट साहब माहिर कानून हैं, इनसे भी हम कानूनी रहनुमाई हासिल करेंगे। राना तनवीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। शहबाज शरीफ का बड़ा शदीद और बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। नून लीग चीफ जस्टिस की गैर जानिबदारी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पे एक बार फिर बड़े संगीन इल्जामात लगा रही है। तो जो रिलीफ नून लीग के अपने रहनुमाओं को मिलता है, क्या वो रिलीफ तस्वुर नहीं किया जाता? और जो आपके सियासी मुखालिफ को मिले तो फिर क्या इसका मकसद ये लिया जाए कि जजों पर निशानाबाजी बांध ली जाए? नहीं, इधर मैं आपको बताऊं कि जो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है आला अदालतों में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो किसी तरीके से भी आप जो इंसाफ के नज़र से देखें, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए हमने नहीं देखे। और एक ख़ास रुझान होता है जिसका आपने लाडला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया PTA के चेयरमैन के लिए, ये जो इमरान खान है। तो मेरा अब किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं, जो भी फैसले होते हैं, जिस तरह का वहाँ पे रवैये होते हैं, जिस तरह के वहाँ पे ऑब्जर्वेशन आती हैं, उस पर क्वेश्चन तो खड़े होते हैं और बड़े शदीद किस्म के क्वेश्चन खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो दौर गुजर रहा है वो किसी तरीके से भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आईन और कानून और इंसाफ के हवाले से वो मामला किसी तरीके से भी उनको आप दुरुस्त सबर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जो ये फैसला आया है क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें तो बड़ा वो पहले तो ठीक चल रही थी प्रोसेस ठीक चल रहा था अपील का, लेकिन जो ही उन्होंने टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो टेकअप भी किस तरह किया कि मेरा हाल ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसकी अपील एक अदालत आलिया में पड़ी हुई थी, तो उसको खुद ही कर लिया और फिर जो वहाँ पे डायरेक्शन दी, जिस तरह वहाँ पे कल आप करें 1 बजे सुने, वरना हम बैठे हुए हैं, तो डेट भी साथ उसकी हियरिंग भी फिक्स कर दी। तो ये मेरा प्रोसीजर से भी हट के सारी चीज़ें होती रही
اور اس کو تھوڑا سا اسے ڈیویٹ کیا گیا جو وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. پھر جو اس کی آبزرویشن کے بعد جس طرح عدالت عالیہ نے وہاں پہ دوسرا رخ لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر ٹرولنگ جو ہوئی وہ بھی آپ نے جس کا ذکر کیا وہ بھی آپ کے سامنے. اور 2 دن پہلے ہی 2 یا 3 دن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سے کوئی بھی وی لاگ یا کوئی بھی ٹی وی پہ جو آ رہے تھے انالیسز یا وہ کمنٹس آ رہے تھے یہی تھا کہ یہ ہو جائے گا ان کی بیل ہو جائے گی. لیکن باقی باتیں آپ نے ٹھیک کی ہیں. قانونی بالکل سسپینشن سے کسی طریقے سے بھی وہ نہ تو نیل ہی ختم ہوتی ہے نہ ہی وہ دوسری جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جس طرح آپ نے کہا چیئرمین کسی کا سربراہ رہنا کسی پارٹی کا وہ نہ وہ یہ ساری چیزیں ہیں ادھر جب تک مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم ایسا گزر رہا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہماری جو عدلیہ کی تاریخ پہلے ہی کوئی اتنی تابناک نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے وہ شروع سے آپ دیکھیں مولوی تمیز الدین کا کیس سے لے کے آج تک جتنے بھی معاملات اس قسم کے آئے ہیں انی اور مارشل لاؤں کے اور یا اس قسم کے معاملات کے ہیں پولیٹیکلی ان کو بھی انہوں نے اسی طرح جو فیصلے کیے ہیں وہ حیرت انگیز طور پہ ہیں جہاں پہ آئین اور قانون اور کوئی ڈیموکریٹک نامز یا کوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے کسی سسٹم کو نہیں دیکھا. بلکہ مشرف کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو 3 سال وہ گئے تھے وہ کچھ اور چیز لینے تو ان کو پستول مانگتے ان کو توپ دے دی کہ آپ 3 سال کے لیے رہیں اور کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ کر لیں. کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اور ہمارے چیف جسٹس پاکستان عمر الطاف بندیال صاحب بھی اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے گڈ لک گڈ ٹو سی یو تو اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے مرے جا رہے ہیں. کوئی ایک وہاں پہ ایک پٹیشنر آیا یا ایک ملزم آیا. لیکن چیف جسٹس کہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں بندیال صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں. آج بھی کچھ وکلا ان کے کیس میں گئے ہیں جو کہ نیب ترامیم کا تھا. دونوں اطراف کے دونوں فریقین کے وکلا کو یہی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ گڈ ٹو سی یو. نہیں اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے کانشیس ہوئے انہوں نے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہتے رہے ہیں. اچھا لیکن وہ وکلا کو کہتے ہیں کبھی ہمیں بھی کہیں نا کہ گڈ ٹو سی یو پلیز ٹو میٹ یو. رانا صاحب آپ جائیں نا آپ کے قائد تشریف لائیں نا پاکستان واپس کیسز کا سامنا کریں نا آپ سپریم کورٹ جائیں عدالتوں میں جائیں تو آپ کو بھی کہہ دیں گے چیف جسٹس صاحب گڈ ٹو سی یو. ایک بات بتاؤں جی جو میاں نواز شریف صاحب پہ کچھ مخالفین تنقید کرتے ہیں جس طرح ابھی بات کیا مخالف تو نہیں ہے لیکن آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں وہ میرا شاید ہی تاریخ میں کسی کی ہوئی ہے کہ وہ جو جب بھی آپ 99 ہو یا دوسرے دوار ہو جیلوں میں گئے ہیں. کون سی جیل ہے جو انہوں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. لانڈی ہو کیمپ جیل ہو اٹک جیل ہو کیا وہاں پہ یہ کولڈ لکھپت جیل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جلا وطنیاں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر عدالتوں کا فیصلہ اگر آپ یہ مجھے بتائیں جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے جب پاناما شروع ہوا ہے تو اس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جی آئی ٹی جو 19-20 گریڈ کے افسر تھے سٹنگ پرائم منسٹر آف اے پاکستان یا آف اے کنٹری وہاں پہ پیش ہوتے رہے. آپ کو یاد ہے اور وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. جب وہ پھر اس میں آئے کیسز ان کے ٹرائل کورٹ میں تھے جس وہ جج صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کی عدالت میں تھی وہاں پہ ہم بھی جاتے رہے ان کی تاریخوں پہ. وہاں پہ بھی مریم بی بی کے ساتھ پیش ہوتے رہے اپنی بیٹی کے ساتھ ہر تاریخ میں پیش ہوتے رہے. وہ کون سا اپیلیں ہوئی تو پیش ہوتے رہے. اس وقت وہ نہیں ہوئے ان کو ہائی جیکنگ میں وہ جو طیارہ ہائی جیکنگ تھا اس میں انہوں نے ان کو لائف امپریزنمنٹ دے. تو یہ اب مت کہیں کہ وہ قانون کا سامنا نہیں کرتے یا وہ فیس نہیں کرتے. انہوں نے تو بے انتہا چاہے وہ کتنے بھی جھوٹے کیس بنا کے ان کو پھنسایا تو انہوں نے تو کبھی اف نہیں کیا. لیکن یہ پہلا ٹائم آیا کہ وہ ہر عدالت کو ٹرولنگ کی جاتی ہے ہر اس ادارے کی جاتی ہے جو ان کی منشا کے مطابق نہیں چلتا چاہے الیکشن کمیشن ہو یا فوج پاکستان ہو یا دوسرے ہوں کسی کو چھوڑا ہی نہیں پی ٹی آئی نے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کو آپ کمپیریزن نہ کریں کہ
وہ آئیں گے اور وہ بالکل وہ فیس کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، قانون کا سامنا کریں رانا گے۔ صاحب اب تو تاریخ آ گئی نواز شریف کے واپس آنے کی، اکتوبر میں آ رہے ہیں، اس پہ آپ کے پاس دوبارہ بھی سوال لے کے آتی ہوں، لیکن شیر افضل مروت صاحب، نہ نون لیگ خوش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے اور نہ آپ خوش ہیں اپنے موکل کے لیے، آپ خوش کیوں نہیں؟ دیکھیے، یہ رانا صاحب نے جو باتیں کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے گزشتہ 5 ماہ سے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی میں مصروف ہے، اور کافی دیر ہم نے بحیثیت ممبر آف دا لیگل فریٹرنیٹی یہ دیکھا کہ شاید سپریم کورٹ خود ان کو توہین عدالت کے نوٹس دیں، اور ہر ایک لیڈر اور ہر ایک عوامی نمائندہ آ کے چینلز پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایسے یاد کرتا ہے جیسے وہ کسی دیہڑی دار مزدور کا ذکر کر رہا ہو، اور سپریم کورٹ کا اس طرح ذکر ہوتا ہے، نہ قوانین کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن کیا تھی جب یہ کمنٹس دے رہے تھے، تو ان کے سامنے کیا کوئی مقدمہ تھا یا نہیں۔ بدین وجہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف کے خلاف ان کے جو ابھی تازہ ترین مقدمات آئے ہیں، ہم توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ اچھا، اور آئندہ جو بھی نون کا کوئی بھی لیڈر یا کسی بھی پارٹی کا لیڈر کسی بھی عدالت کی عرضہ سرائی کرے گا یا ان کی توہین کرے گا، اب بحیثیت ممبر آف دا لیگل کمیونٹی اب میرا خیال ہے اگر ان کو لگام نہیں ڈالی گئی، جس طریقے سے یہ لگام ڈالی جانی چاہیے، لگام یہ نون لیگ کو، نون لیگ اور اس شخص کو، جو جنہوں نے بالکل یعنی 4-5 مہینے سے جو یہ لینگویج یوز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت کی پٹیشن شہباز شریف اور خواجہ آصف، کیونکہ ان کے دونوں کے ہم نے متن نکالے ہیں، دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں؟ کل ہم دائر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک اور عرض کر دوں جو انہوں نے بتایا، شہباز شریف کے آج کے بیان جو آج ٹویٹ کیا انہوں نے، آج کا ٹویٹ جو آیا ہے اس میں انہوں نے کلم کلہ توہین عدالت کی ہے، لہذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کی توہین ہوئی ہے، اور آپ کی توہین سے پوری عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بلٹل ہو رہا ہے، اور پوری میجسٹی آف جسٹس جو ہے وہ داؤ پہ لگائی جا رہی ہے۔ دوسری بات میں رانا تنویر اس پہ ذرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رانا صاحب، شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگام ڈالنی چاہیے، جو نون، بڑے سخت الفاظ یوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو نون لیگ کر رہی ہے، جو شہباز شریف نے کہا ہے آج توہین عدالت ہے۔ یہ تو جا رہے ہیں، بڑی خوشی سے جائیں اور وہاں پتہ چل جائے گا، لیکن جو یہ عرضہ سرائی کرتے ہیں اداروں کے، اور وہاں پہ عدالتیں سپریم کورٹ کے خلاف بھی کرتے رہے ہیں، اور ساری عدالتوں کے جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں وہ مجھے نہیں ہیں، لیکن میں تو صرف یہ کہتا ہوں، یہ آپ نے کہا کہ یہ بڑے وکیل ہیں، ان کے وکیل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی، ظاہر ہے بڑے وکیل ہوں گے جو اس نے کیے ہیں، ان کو وکیل یا جو بھی ہے، لیکن اگر اتنا بڑا وکیل ہیں اور اتنے بڑے یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ کا اگر سیاستدانوں سے تو ان کو بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ الفاظ کا چناؤ غیر مناسب ہے، لیکن رانا صاحب وہ جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا نا کہ چیف جسٹس کبھی ہمیں بھی کہیں گڈ ٹو سی یو، تو وہ ابھی پھر توہین میں بلا لیں گے آپ کے الفاظ بتا دوں جو انہوں نے باتیں کی۔ غریب عباس دوسرے لفظ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قانون کا نہیں پتا۔ یار آپ پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بات کرتے ہیں، میں بھی لا گریجویٹ ہوں، ان سے پہلے کا لا گریجویٹ ہوں، کیونکہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ مجھے میں نے اس وقت لا کیا جب ایک ہی یونیورسٹی لا کالج تھا، تو انہوں نے پتہ کس لا کالج سے کیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، آج تک گلی گلی میں کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کالا کوٹ پہننے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس قسم کی باتیں کرے، پلیز آپ اچھی باتیں کریں۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الفاظ غیر مناسب تھے، لگام ڈالنے والی بات نہ کریں۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے لا کیا ہے، لیکن میں ان کو بتا دوں، میں نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، میں نے LLM کیا ہے کارڈف یونیورسٹی سے، میں لنکن کا ممبر رہا ہوں، میں 17 سال جج رہا ہوں، آپ جیسے LLB میں نے نہیں کیا ہوگا۔ ایک منٹ، دوسری بات محترم، آپ اگر آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھے، ایک منٹ، دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، آپ کی طرف لیڈر کی بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، ذرا شیر افضل صاحب اپنا جواب مکمل کر لیں، رانا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہی ہوں، نثار کھوڑو صاحب بھی ہیں یا فرید صاحب؟ یعنی کہ کوئی یہ نہ کہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف یہ جو بھی بولے تو کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی توہین عدالت میں ان کے خلاف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لگام ڈالنے والا لفظ ذرا سخت ہے اور یہ غیر مناسب لفظ ہے، اس کو ذرا واپس لیں۔ نہیں، اگر کوئی سپریم کورٹ کے خلاف ایسی لینگویج یوز کرے گا، اس سے بھی زیادہ سنجیدہ الفاظ روکنے کے لیے ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی صحیح بات، لگام ڈالنے والے یار آپ کون ہیں؟ مجھے میں لگام ڈالوں گا، آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی لگام ڈالوں گا۔
یہ کیا سخت الفاظ ہو رہے ہیں, یہ ذرا سخت الفاظ ہو رہے ہیں. رانا صاحب بڑے قابل احترام شخصیت ہیں, بڑی قابل احترام شخصیت ہیں اور بڑی برگزیدہ شخصیت ہیں, عمر میں بڑی شخصیت ہیں, عمر میں بڑے ہیں. مہربانی کرے کراس ٹاک نہ کریں. میں آپ کو اپنا رہیے سارا سلسلہ ایسی گفتگو مت کریں. کیا نہ کریں, آپ اچھی بات کریں, پٹیشن لے کے جائیں, وہاں کہیں جی بالکل ایسی بات نہیں ہونی آپ مجھے چاہیے. جانے دیں نا, میں اب آپ سے بات تو نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھے جانے دیں, میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں دوسری بات آپ کو بتا دوں, میرے لیڈر کے طرف میں جا رہا ہوں فریدہ, یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھ رہا. یہ کون ہے شخص یار؟ آپ کون شخص ہیں؟ آپ چلے جائیں مہربانی. رانا تنویر صاحب آپ سے گزارش ہے, رانا صاحب آپ سے گزارش ہے. رانا تنویر حسین صاحب اسکائی بند کر کے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. دکھا دیں جی, آپ ہٹا کیوں رہے ہیں جی, دکھا دیں اسکرین پر. رانا تنویر حسین صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں, ناراض ہو کے, خفا ہو کے. ان کے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل صاحب نے کچھ سخت الفاظ استعمال کر لیے ہیں. شیر افضل صاحب اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے, آپ لگام ڈالنے والے نہیں, لگام جو بھی سخت الفاظ کرے گا وہ ناراض ہو کے چلے گئے رانا تنویر صاحب. نہیں, رانا تنویر صاحب آنا چاہیں, میں ان کو ویلکم کہوں گا, لیکن میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی توہین نہ کریں. یہ کیا ہے, ہر ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پٹیشن لے کے بے شک جائیں, لیکن پروگرام میں یہ الفاظ نہ کہیں, عوام کے سامنے یہ الفاظ نہ کہیں کہ میں لگام ڈالوں گا. لگام دیکھیں, جو لوگ انہوں نے تو راستہ ہی بنا لیا. ہر ایک نے اپنے جو ہے ٹاپری پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے چیف جسٹس کے خلاف اور بینچز کے خلاف, کہ جس نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی تھوڑی بہت بھی ریلیف دی ہے, ان کے تمام بتیجے بری ہو گئے. شہباز شریف اپنے دوران وزارت عظمیٰ میں تمام کیسز سے بری ہو گئے. کبھی ہم نے اسحاق ڈار کو ریلیف مل گیا, اسحاق ڈار کو ریلیف ملا, مریم نواز کو ریلیف مل گیا. مریم نواز کو کوئی ایک لیڈر بھی رہ نہیں گیا. کسی جج کو ہم نے ٹرول کیا, کبھی ہم نے کہا کہ فلاں جج ان کو ریلیف دے رہا ہے. تو ان کا عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ 72 دفعہ میں توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیش ہوا ہوں, ہماری اس کورٹ میں جہاں پہ ہمارا کیس چل رہا ہے. محترم, آپ کا ہمارے کیسز سے کیا تعلق ہے؟ آپ کون سی رواج ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو اب بگوڑا ہے, بریک کا وقت بھی ہو گیا جی, نہیں آپ یہ جواب مکمل کر لیں. نواز شریف گیا ہوا ہے, اپنے بھائی کے دور حکومت میں نہیں آ سکا, تمام ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, نظامی انصاف ان کے لیے کمپرومائز ہوا, اس وقت یہ نہیں آیا, اور اب یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر آئے گا. یہ لیڈر, اب اس لیڈر نے نہیں آنا ہے, چاہے ان کو کتنی گارنٹی دی جائے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. سینٹر نثار کھوڑو صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پیپلز پارٹی نے ایک تو سی سی آئی میں ووٹ دیا نئی مردم شماری پہ. جب نئی مردم شماری پہ ووٹ دیا, اس کا مطلب یہ لازمن تھا کہ الیکشن کمیشن کو ڈیلیمیٹیشنز کے لیے اور باقی تمام پروسیس کے لیے ٹائم ظاہر ہے چاہیے, لیکن اس کے فوراً بعد اب آپ لوگ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے پہ اچانک سے بہت زور دینا شروع ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز اگلے سال سے بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں, یا کچھ اور خطرات آپ بھانپ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ سینٹر کھوڑو صاحب. ہم سی سی آئی کے اجلاس میں شریک, پرائم منسٹر نے اس وقت اعلانیہ کہا کہ ہم مردم شماری کے فیصلے کے بعد الیکشن پورے مقرر ٹائم پہ ہوں گے. ٹھیک. اب اس کو میں کیا سمجھوں مقرر ٹائم؟ جو آئینی مقرر ٹائم ہے. ٹھیک. جب کہا گیا سی سی آئی میں کہ پاکستان کی نشستیں بڑھ نہیں رہی, نشستیں وہی کی وہی رہیں گی, تو پھر میں تک نہیں سمجھ رہا کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا طریقہ کیوں ہے. ٹھیک. پاپولیشن پر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, لیکن الیکشن ہوتی ہے رجسٹرڈ ووٹوں کی بنیاد پر. تو الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ ووٹوں کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں نہیں کی ہیں, اور نہ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک. وہ حلقہ بندیاں پاپولیشن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ صرف مردم شماری الیکشن کے لیے نہیں ہوتی ہے, پاکستان کی پوری ڈیٹا ہوتی ہے, ڈیٹا کہ کون کیا ہے, کس پانی میں ہے, کون کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, کون سی بولی بولتا ہے, کتنی عمر کا ہے, کتنے بچے ہیں, کتنے بوڑھے ہیں. حلقہ بندیاں, پاپولیشن, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل سکتے ہیں, لیکن سپیریئر ہے. آئین اگر 90 دن کی بات کر رہا ہے تو ہم اسی چیز سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی, پہلے جو 2018 کو الیکشن ہوئی تھی وہ کنٹروورشل مردم شماری تھی. ہم نے اس کے لیے مجبور ہو کے کہا تھا کہ 1 ٹائم لیو ہے, بھلے کرا دو الیکشن عارضی لسٹوں پر. ٹھیک. ایک دفعہ اگر ہم نے اعتراض نہیں کیا اور اس کو مان لیا, اس کا یہ نہیں ہے کہ آئین سے ماورائے کی بات ہو.
आइन कैसा है नवेदन, इसलिए हमने आइन की बात की। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि मुकर्रर टाइम पे होगी इलेक्शन। निश्चित जब बढ़ नहीं रही हाँ। तो फिर ये 4 महीने हल्का बंदियां क्यों? अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून ने यकीन दहानी करवाई थी, उसके बाद नून लीग मुकर गई है, या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को धोखा दे दिया? मैं बात मुकरने और धोखा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, और डिलिमिटेशन तो ईसीपी ने करनी प्राइम थी। मिनिस्टर था ना, प्राइम मिनिस्टर तो था ना। लेकिन आपको मालूम था कि उनकी मुद्दत तो खत्म हो रही है, इलेक्शन तो शहबाज शरीफ ने नहीं करवाने थे। नहीं करवाने, लेकिन ऐलान पब्लिक के लिए होता है। हाँ। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हों या न हो, लेकिन ये पब्लिक के लिए होता है। तो वो तो पब्लिक में शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म ये भी कह चुके थे कि इलेक्शंस अगर चंद हफ्ते चंद महीने आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई परवाह नहीं। अब बात सुन नहीं रही, ये पब्लिक के एतमाद की बात होती है कि कुछ इस मनसब पर बैठा हुआ बंदा हाँ। क्या बोल रहा है, अवाम से क्या बोल रहा है। जो स्टेटमेंट आती है वो अवाम के लिए आती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने गलत बयानी की आप लोगों के साथ सीसीआई के इजलास में? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी टाइम पर इलेक्शन होंगे। सीसीआई की मीटिंग में जो भी गए थे उन्होंने यही कहा है। ठीक, लेकिन उसके बाद ईसीपी ने दे दिया ना अपना शेड्यूल, ईसीपी ने दे दिया ना। आप मेरी बात को समझ नहीं रही। वोटर तो हर रोज रजिस्टर होते हैं जो 18 साल के होते हैं जी। नादरा में सीएनआईसी कार्ड बना, ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में आ जाता है। फला हल्के में वोटर इतने बढ़े, ठीक है। अब वो वोटर पर हल्का बंदियां तो हो नहीं रही। ठीक, इलेक्शन में वोट काउंट होते हैं। तो आज ईसीपी ने क्या जवाब दिया है, और क्या ईसीपी की मीटिंग से मुतमिन है पीपल्स पार्टी, या पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का सोच रही है? जमात इस्लामी भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट। मैं उस मीटिंग में नहीं था और मुझे पता नहीं है कि वहाँ क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, हमने अपनी मारूजात जरूर पेश की होंगी और ये फैसले का दिन था नहीं। हमने अपनी तरफ से अपने कन्विंस करने की कोशिश की होगी और अपनी मारूजात पेश। क्या पीपल्स पार्टी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट? जमात इस्लामी तो चली गई है। सोचा जा सकता है, वो भी पार्टी की लीडरशिप है, कोई फैसला करेगी, मैं तो नहीं कहूंगा ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले पंजाब और केपी के लिए कहती थी कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं, तो आप लोग अपोज करते थे। अब आप लोग 90 डेज के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बड़ा अजीब नहीं लगेगा? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाई जाए, तो केपी उनसे भूला क्यों था? केपी को ये अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पूछेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट से? सुने तो सही, आप दूसरों को इतना बोलने मैं सुनना चाह रही हूँ ना, इसलिए मजीद सवाल कर रही हूँ आपसे। जी फरमाइए। मुझे इंटरप्ट क्यों कर रही है? अच्छा, फरमाइए। मैंने कहा कि केपी के लिए क्यों नहीं कहा गया। दूसरी बात ये कि जब इलेक्शन कमीशन ने जाके अपनी कहा, मजबूरी दिखाई कि जी फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया था? नहीं बुलाया था, ठीक है, और बस जाने दिया, चली गई बात। ये डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम। अब यहाँ आइए तो हम कह रहे हैं कि भाई सिस्टम में वापस आ जाओ ना, 90 दिन में वापस आ जाओ। हमने कौन सा गलत बात कर रहे हैं? जब वो बाबा हल्का बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, तो फिर वोटर बढ़ गए ना, तो वोटर तो वोट देंगे ना, किसी न किसी को वोट देंगे। उसमें कोई कंसर्न है क्या कि ये इतने वोट दे सकते हैं और ज्यादा नहीं दे सकते? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खोड़ा साहब, इस पे दोबारा आपके पास वापस भी हाजिर होती हैं सवाल लेके, बट याया फरीद साहब काफी देर से आप खामोश है। तो नहीं, खोड़ा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, इजाजत अभी आपको नहीं दे रहे हम, हमारे साथ ही रहिएगा अभी आप। याया फरीद साहब, जो तोशा खाना में आज सजा मुअत्तली हुई है, रिलीफ मिला है ये चेयरमैन पीटीआई को या रिलीफ नहीं मिला है उनको, और अब उनका आगे कानूनी मुस्तकबिल क्या, किस तरह देखते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मरवत साहब, ही इज माई सीनियर, लेकिन आज की जो जजमेंट की सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि आज उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला पीटीआई के हक में दे दिया है जिसको पीटीआई ट्रोल करती रही है सोशल मीडिया पे। तो ये बड़ी आयरॉनिकल मुझे बात लगी। अब हम सेक्शन 426 को अगर देखें तो ये बड़ी ऑर्डिनरी सा रिलीफ है। 3 साल सेंटेंस अगर कम हो तो ये एक रूटीन मैटर के अंदर रिलीफ मिलता है, बट ये डिस्क्रेशनरी रिलीफ भी है। ये हाई कोर्ट की डिस्क्रेशन है, हाई कोर्ट की जज की डिस्क्रेशन है कि वेदर ही हैज टू सस्पेंड द सेंटेंस और नॉट। और इंडिया के अंदर आप एग्जांपल लें तो राहुल गांधी का जो केस था, ही वाज आल्सो फॉर्मर, वो उनकी उस केस की भी नौयत कुछ इतनी स्ट्रांग नौयत थी, उस केस में उनके हाई कोर्ट ने सस्पेंड करना से रिफ्यूज कर दिया था। अब इस केस में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि देखें दिस वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ जो केस है वो करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एपेलेंट का कंडक्ट, देखिए एपेलेंट का कंडक्ट कोर्ट ने देखना है।
कंडक्ट क्या था एपेलांट का? एपेलांट का कंडक्ट ये था कि अदालत के बाहर नारे मार रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर एक स्मेयर कैंपेन थी, ऐसी कैंपेन जो इन द पास्ट हमने नहीं देखी कि आप सोशल मीडिया को, पीटीआई का सोशल मीडिया हैंडल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए उससे आप पूरा जुडिशल निज़ाम तबाह कर रहे थे। ठीक, जजेस सिर्फ पॉलिटिशियंस के केसेस नहीं सुनते, कल मैंने उन जज साहब के सामने एक आम लिटिगेंट का केस भी लेके जाना है। क्या उस लिटिगेंट का कॉन्फिडेंस रहेगा जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडरान और उनकी सोशल मीडिया के ऊपर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो आई थिंक कि पीटीआई को एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है, एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन उसमें यह भी था कि क्या अंडर प्रेशर मिला है क्या ये? आप कहेंगे कि अंडर प्रेशर रिलीफ मिला है? नहीं, अंडर प्रेशर रिलीफ नहीं मिला। मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर आई एक्चुअली अप्रिशिएट व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज डन टुडे, बिकॉज उन्होंने प्रूडेंस दिखाई है, उन्होंने ना कंटेम्प्ट की, उनके खिलाफ पहले भी कैंपेन चलता रहा, बट उन्होंने वही किया जो कानूनी तौर तरीका था कि शॉर्ट सेंटेंस है, मेरिट्स पे वो ना गए, उन्होंने ना रीअप्रेजल की, एविडेंस की, ना विटनेसेस की टेस्टिमनी देखी। ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ द जजमेंट उनको लगा कि सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए और उन्होंने की। सो आई एक्चुअली काइंड ऑफ आई फील आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम नाउ। मैं शायद जज होता तो मैं ना करता, मैं कंडक्ट को भी इंपॉर्टेंट अजीब सा नुक्ता नहीं है कि जी जजमेंट बरकरार रहेगी हुमायूं दिलावर साहब की ट्रायल कोर्ट की, लेकिन सजा मौत। देखिए अब जो सेक्शन 426 है वो वर्ड यूज करता है सेंटेंस। अब जजमेंट का सेंटेंस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और उस जजमेंट के अंदर ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी हैं, ट्रायल कोर्ट की उसके अंदर जिसको जजमेंट कहते हैं, तो जजमेंट तो बिल्कुल वहां पे है। इन द आईज ऑफ द लॉ the appellant still stands convicted. He is still disqualified under Article 62H1 of the Constitution. 2019 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इजाजुल हसन की जजमेंट है, सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर जज साहब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट आ गई कि इसके अगर तो डिस्क्वालिफिकेशन हुई हुई आर्टिकल 62 के अंडर तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उस पर अफेक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली पैमरा लॉ के अंडर भी वो कन्विक्ट हैं, वो टीवी पे भी नहीं आ सकते, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ये तो सिर्फ जब तक का एक रिलीफ है, जब तक अपील सुनी जा रही है। अब आप देखें इसकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर अपील लंबी चले तो जो एपेलांट है वो जेल में ना रहे, वो बाहर आ जाए कि अगर अपील लंबी चलनी है। लेकिन इस केस के अंदर ये भी आप देखें कि 9 अदर केसेस भी हैं, साइफर का केस भी था जिसमें जुडिशियल रिमांड पे थे, तो उन्होंने जेल से तो बाहर फिर भी नहीं आना था, बट स्टिल हाई कोर्ट ने जो है चीफ जस्टिस साहब ने आज एक रिलीफ प्रोवाइड की। इसके ऊपर पीटीआई को एटलीस्ट ये मॉरल एक ड्यूटी है कि अपने सोशल मीडिया से एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी जरूर रिलीज कर दे कि हमने जो 1-2 हफ्ते जो स्मेयर कैंपेन की वो गलत थी। स्पेशल सबसे कमेंट ले लेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक द शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहजाद साहब, जो याया फरीद साहब ने गुफ्तगू की है, मैं चाहती हूँ कि इस पर एक कानूनी रिबटल आपकी तरफ से भी आ। 426 के तहत जब हम अपील में गए तो ये साथ में सी हमने दी कि सजा मुअत्तल की जाए। कानून ये है कि जहां पे शॉर्ट टर्म सेंटेंस हो 3 से 5 और 5 से 7 साल तक सजाओं को शॉर्ट टर्म जो है करार दिया गया है। और पाकिस्तान की जितनी अदालती नज़ायर हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो यही है कि 3 साल तक जहां पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो। इस केस में चेयरमैन पीटीआई को सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर दी गई है। वो एफआईआर केस नहीं है, एक प्राइवेट कंप्लेंट केस है, और उस केस में बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरीली ये पहली पेशी पे सजा सस्पेंड होती है। हम जब गए वहां पे हमने इस्तदा की, कोर्ट ने वही सजा आज सस्पेंड की है, लेकिन 25 दिन पहले भी हमारे यही मेरिट्स थे, कोई उसमें न इजादगी हुई है न कमी हुई है। तो जब ये आज सस्पेंड हो सकती थी तो 25 दिन पहले भी सस्पेंड हो सकती थी। एक कानूनी प्रोसीजर है ना जो अप्लाई होता है। नहीं, कानूनी उसमें नोटिस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। 426 में कहीं नहीं लिखा है कि आपने किसी को नोटिस देना है। तो आप कह रहे हैं कि ये पहले दिन पे ही सस्पेंड हो, पहले ही दिन अगर सस्पेंड होती तो इंटरेस्ट क्या है आपका? उसका कोई इम्पैक्ट साइफर केस पे पड़ सकता नहीं, साइफर उन्होंने सस्पेंड नहीं की, और अब नतीजा इसका ये निकला कि 25 तो हमारी जमानत प्री अरेस्ट खारिज हो गई। दूसरी बात यह है कि इस दौरान इन्होंने साइफर का केस रजिस्टर किया और साइफर में हमारी गिरफ्तारी डाल दी। अब नेब के केसेस हैं 2, उनमें ये 30 दिन रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। साइफर में 11 दिन तो शाह महमूद कुरैशी साहब को हो गए हैं। अब वो तो कोई एक्यूज है, प्रिंसिपल एक्यूज तो चेयरमैन पीटीआई है, वो रिमांड के इस रिगर से गुजरेगा। फिर एटीसी केसेस है, फिर लाहौर की केसेस है। आप जरा काउंट तो करें ना कि इस नॉन सस्पेंशन की वजह से क्या तबाही जो है, केसेस पे इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट नहीं, राइट जो है वो मुतासिर हुआ है, हमारा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस हमें डिनाई हुआ है। आज साइफर में गिरफ्तारी होती है, अगर वो सजा उस रोज सस्पेंड होती, चेयरमैन पीटीआई बाहर होता, हम तमाम प्री अरेस्ट बेलों में पेश होते,
हम साइफर केस में अगर FIR हुआ होता असद उमर की तरह हम भी प्री अरेस्ट बेल ले लेते। मैं ये जो मेरे फाजिल दोस्त ने कहा ना कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, हमने अदालत को कहा था कि जी बेशक आप खारिजी कर दें ताकि हम आगे तो जा सकें। हमें नॉन सस्पेंशन की वजह से फिर एक ये मुकदमा नहीं है, हमें बहुत तकालीफ का सामना है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में। हमारे साथ इंसाफ कतई नहीं हो रहा है। ट्रायल कोर्ट में भी साइफर के केस में 11 दिन शाह महमूद का रिमांड किस चीज पे दिया जाता है? वो कोई एक्यूज है, उस पर इल्जाम ही नहीं है कि इसने साइफर चोरी किया है, फिर भी वो कहते हैं जी साइफर इससे रिकवर करना है। ठीक है, यह फरीद, इसका साइफर केस पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वहाँ जमानत मिल सकती है? और क्या ये वाकई जो शरीफ साहब फरमा रहे हैं जितनी बातें, क्या इनके मौकिल का राइट टू जस्टिस डिनाई हो रहा है कॉन्स्टेंटली? प्रॉब्लम ये है कि अगर 30 मिनट्स के अंदर जजमेंट जज साहब लिख दें तो हेस्ट में फैसला हुआ है। अगर एक जज जो है वो 2 हफ्ते के बाद सस्पेंड करें तो लेट फैसला हुआ है। तो अब ये तो जुडिशरी को, जुडिशल प्रोसेस को चलाना तो जज साहब का काम है ना। अब हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते। और सेक्शन 426 के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हियरिंग आपने फैसला करना है। और CRPC में बहुत सी एप्लीकेशंस पे लिखा हुआ है दैट इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हियरिंग, इधर नहीं लिखा हुआ। तो आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री विद हिम। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होना है साइफर केस के ऊपर? इसका कोई इफेक्ट नहीं होना साइफर केस के ऊपर। साइफर केस अपने मेरिट्स पे चलेगा, अपने फैक्ट्स पे चलेगा। एंड लेकिन एक बात जरूर, इस सारे दोषाखाना में जो सस्पेंशन हुई है इससे एक मैसेज मिलता है, वो ये है कि PTI को चाहिए कि जुडिशरी को एलियनेट ना करें, एक जुडिशरी के साथ मिलके चलें। ये ना करें कि अदालती फैसलों के बाद बाहर जाके शेम के नारे मारे। देखें, हम यंग लॉयर्स हैं, हमारे लिए वो जज एक, वी रिस्पेक्ट हिम, वी हैव होल रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो वो ये जब दे विल एलियनेट इट, तो आप यू फाइट योर केस, यू डिफेंड योर केस, यू फाइट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। बट ये सोशल मीडिया को बंद करेंगे जो शुरू हुआ है, एंड फाइट इट आउट। माशाल्लाह इतने ग्रेट लॉयर्स हैं इनके पास। चीफ जस्टिस की ट्रायलिंग की मैं मुज़ाहमत करता हूँ। हम बहैसियत वकील अदालतों की तस्दीक किसी भी सूरत में किसी की तरफ से हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये है कि जब चेयरमैन PTI ने कहा कि हजूर मेरे केसेस आप न सुने, तो जरूरी तो नहीं है कि मैं बजिद हो जाऊं कि मैं नहीं सुनने हैं। जितने भी हम केसेस दायर कर रहे हैं, फाजिल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जा रहे हैं, अब 7 और जज साहिबान हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। उनका एतमाद नहीं रहा। अब कानून ये कहते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ला ये कहता है कि जज साहब ने ये जरूर देखना है कि वो पार्टी जो ट्रांसफर फी कर रही है उसके ज़हन में कितने खदशात हैं। टाइम प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। ये डिबेट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू रखेंगे। सेंटर निसार खोड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शरीफ मरवत साहब, याया फरीद एडवोकेट साहब और रान तनवीर हुसैन साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.